वेलकम स्टूडेंट्स। आज आम मैंने पढ़ा माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रो सेकेंड यूनिटा। तो देख पिला मैंने स्टार्ट करुच्ची। एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक्स as any coach will tell you। आई वाज नो बुझिल पिला मैंने। तो कौन है एठी जेसी ओन्स कहते कि आउ गोटे एंग्री एथलीट माने गोटे जी रागी थाए रागी कि जी भी कौन सी खेल खेल कौन सी भी जिनस करे ना से मिस्टेक करे। आज एनी कोच विल टेल यू माने जे कौन सी कोच हो से क्रिकेट कोच हो कि बैडमिंटन कोच हो कि लंग जंप कोच हो कि जी कोच हो जो से ही से कहे से जो तुम एंग्री है मैंने रागी कौन सी जिन कर मिस्टेक हबाटा हम। तो मुझे से मध्य जड़े से कहते बुझल। ऑन द फर्स्ट ऑफ माय 3 क्वालिफाइंग जंप्स आई लेफ्ट फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड फॉर ए नो जंप। ऑन द सेकेंड जंप आई वाज इवन। जेसी ओन्स जो ट्रायल रे जो जंप कर ट्राए कर फास्ट जंप रे कौन है पिला मैंने टिके आगो को जो गोटे गार टाणा टाणा होता है ना से गार पछर ही तुम डेइमा पड़ो। जब तुम आगुरी डेइल तो फाउल हो मैंने से धरा जीवन। तो सी कौन करते जो फास्ट एतरे टिके आगुरी डेई पड़े से लाइन तापर देख आई वाज ऑन द सेकेंड जंप आई वाज इवन। तो सेकेंड रे भी सेमती होता फाउल बोली कहते। तापर देख पे मैंने वर्स डिड आई कम 3000 माइल्स फॉर दिस। तो सी तापर कहते कि मु कौन 3000 माइल्स दूर कौन मुझे आसी कि बोली से भावुं। आई थॉट बिट्रेली माने निजको परास्त मन करवा पे मैंने पराजित व परास्त मन करवा। टू फेल इन द ट्रायल्स एंड मेक ए फुल ऑफ माई सेल्फ। कौन मु ट्रायल रे फेल हो केते मूर्खटा बोली से निजको भावुं। Walking a few yards from the pit, I kicked disgustedly at the ground. Suddenly, I felt a hand on my shoulder. डिसगेस्टली माने कौन पे से पूरा विरक्ति होगी जेसी कौन कर जो ग्राउंड को लाथ मार्च आम मैंने जमी विचार हेले होनी एमती जमी इरीटेट हो जाती ना मैंने सेमती सी पूरा विजर होगी से ग्राउंड को लाथ मार्च। तापर देख सडनली आई फेल्ड ए हैंड ऑन माय शोल्डर। सडनली किए जने सोल्जर माने खांद उपर किए गोटे हाथटी रखिला बाणिला। I turned to look into the friendly blue eyes of the tall German long jumper। से देखले कि बुलिकी देखले टर्न माने बुलिकी देखले कि गोटे ब्लू आइज आ गोटे लंबा जर्मन लंग जंपर बोली से कहते। He had easily qualified for the first finals on his first attempt। जी कि से फर्स्ट अटेम्प्ट रे क्वालिफाइड हो जाते। He offered me a फॉर्म हैंडसेक। तो जर्मन लंग जंपरटा आसिक जेसी को कहते हैंडसेक करने गोटे भल हैंडसेक करूँ बोली से कहते। तापर देख जेसी ओन्स आई एम लुज लॉन्ग आई डोंट थिंक वी हैव मेट। ही स्पोक इंग्लिश वेल थ्रो विथ ए जर्मन ट्विस्ट टू इट। तो कौन है पिला मैंने जेसी ओन्स को सेटा कहते कि जो जेसी ओन्स मुझे लुजलंग आउ आम बोधे के मिसिने आउ से इंग्लिश भी भल कहते किंतु टी जर्मन लोग जो टाइप जमी आम इंडियन लोग कहते इंग्लिश टी अलग लगे सेमती फरेनर मैंने इंग्लिश कहले से अलग लगे। तो सेमती ही से जो जर्मन लोगटे से जो जर्मन जो एथलीटा से भी जो टाइप इंग्लिश कहला टी जर्मनिश टाइप से ट्विस्ट करके कहला बुझल। तापर देख कौन कौन सी ग्लाड टू मीट यू माने मिसिक भल लगे। आई सेड देन आई ट्राइंग टू हाइड माय नर्वसनेस आई एडेड हाउ आर यू। तो कौन है से कहते हाँ मिसिक भल लगे आउ से जो
ଜେସି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନର୍ଭସନେସ୍ଟା ଥିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ମାନେ ହେବନି ଯେଉଁ ସେ ଭାବିକି ଇରିଟେଟ୍ ହେଇକି ରହିଥିଲେ ସେ ସେଇଟାକୁ ହାଇଡ଼୍ କରିବା ମାନେ ଲୁକେଇବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଉ କେମିତି ଭଲ ଅଛ ନା ଆମେ ଯେମିତି କଥା ବୋଲଉଛନ୍ତି ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆରେ କଥା ବୋଲଉଛ ନା ବୋଲଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେଇଠି ହେଲା ଆଇ ଏମ୍ ଫାଇନ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ତ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ତ ସେ ଯେଉଁ ଜର୍ମାନ ଯେଉଁ ଲୁଜଲଙ୍ଗ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ତମେ ଭଲ ଅଛ ତ ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ଲୁଜଲଙ୍ଗ ଜେସିକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ଆଇ ଆସ୍କ ଦେମ୍ ତ କ'ଣ ହେଇଛି ଜେସି କହୁଛନ୍ତି ତୁମ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସମଥିଙ୍ଗ ମଷ୍ଟ ବି ଇଟିଂ ୟୁ ହି ସେଡ୍ ତ ଲୁଜଲଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ବୋଧେ କିଛି ଭିତରେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଦ ୱେ ଫରେନର୍ସ ଆର୍ ହ୍ୱେନ୍ ଦେ ଆର୍ ମାଷ୍ଟର୍ଡ ଏ ବିଟ୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକାନ୍ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫରେନର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବାହାର ଲୋକ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ଭାଷା ବା ଇଂରାଜୀ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଭଲରେ କହିଦିଅନ୍ତି ତ ସେମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ଭଲରେ କହିପାରନ୍ତି ନା ତ ସେଇଟାକୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ଆମେରିକାନ୍ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ବୋଲି ହେଲା ତ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଯେମିତିକି ଯଦି କିଏ ଇଂଲିଶ ଭଲ କଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ୟୁ ସୁଡ଼୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ ୱିଥ୍ ୟର୍ ଆଇଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ତ ଯଦି ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଟ୍ରାଏ କରିବ ତାହେଲେ ମେ ବି ତୁମେ ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଲିଭ୍ ମି ଆଇ ନୋ ଇଟ୍ ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ହିମ୍ ଏଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଫେଲ୍ଟ ଗୁଡ୍ ଟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ସମୱାନ୍ ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭରସା କର ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ ଫର୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ୟୁ ମିନିଟ୍ସ ୱି ଟକ୍ଡ ଟୁଗେଦର ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଟେଲ୍ ଲଙ୍ଗ what was eating me but he seemed to understand my anger and he took pain reassure me although he had been schooled in the Nazi youth movement ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଜେସି ଓନ୍ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ କହୁନାହାନ୍ତି କି ମୋତେ ସେ ଏଯାଏଁ ମାନେ କ'ଣ ମୋ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କି ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଲୁଜଲଙ୍ଗ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ହଁ ଆର ତ କିଛି ନା କିଛି ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ହେଲା ନଟ୍ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଆର୍ୟନ୍ ସୁପରମେସି ବିଜନେସ୍ ଏନି ମୋର୍ ଦେନ୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଆର୍ୟନ୍ ସୁପ୍ରିମେସି ମାନେ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ନିଜକୁ ହିଁ ବଡ଼ ମନେ କରିବା ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିବା ତ ମୁଁ ସେସବୁ ଉପରେ ମୁଁ ଏତେ ଭାବେନି କି ମୁଁ ସେ ସବୁକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଏନି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ସେ ଏତେ ମାନେ ଏସବୁକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ୱି ଲଭ୍ଡ ଓଭର୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ରିଏଲି ଲୁକ୍ଡ ଦ ପାର୍ଟ ଥ୍ରୋ ଆନ୍ ଇଞ୍ଚ ଟଲର୍ ଦେନ୍ ଆଇ ତ ହେଲେ ସେ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହସ ମଜା କଲେ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟକୁ ନେଇକି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ତାପରେ ସେ କହିଲେ କି ଆଉ ଲୁଜଲଙ୍ଗ ଜେସିଙ୍କଠୁ 1 ଇଞ୍ଚ ବଡ଼ ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଲିଅନ୍ ମସ୍କୁଲାର ଫ୍ରେମ୍ କ୍ଲିୟର ବ୍ଲୁ ଆଇଜ୍ ଫେୟାର ହେୟାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ତ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଫେସ୍ ଫାଇନାଲି ସିମ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ କାମ୍ଡ ଡାଉନ୍ ସମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହି ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଦ ଟେକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଜେସି ସେ ଯେଉଁ ଲୁଜଲଙ୍ଗକୁ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଖି ବ୍ଲୁ ଆଇଜ୍ ଥିଲା ଫେର୍ ହେୟାର ଥିଲା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ବଡ଼ି ବହୁତ ମସ୍କୁଲାର ମାନେ ଟିକେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସେ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଲୁକ୍ ହି ସେଡ୍ why don't you draw a line a few inches at the back of the board and aim at making your take off from there ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ଟେ ଡ୍ର କରୁନ ମାନେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଠି ଡ୍ର କରା ହେଇଥାଏ ତାର କିଛି ଇଞ୍ଚେସ୍ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ଟେ ଡ୍ର କରୁନ କି ଆଉ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଟେକ୍ ଅଫ୍ କରିବି ମାନେ ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଡେଇଁବି ବୋଲି କାହିଁକି ତୁମେ ଭାବୁନ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ସିଓର ନଟ୍ ଟୁ ଫଲ୍ ତ ସିଓର ତୁମେ ଫଲ୍ ହେବନି ମାନେ କ'ଣ ଯେ ମାନେ ତୁମେ ଫଲ୍ ହେବନି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ୟୁ କଟ୍ ସଟନଲି ଅଟ୍ ଟୁ ଜମ୍ପ ଫର୍ ଏନଫ୍ ଟୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ତ ତୁମେ ସିଓର ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଜମ୍ପ କରିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମିତି ତୁମେ କରିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍
first in the trial. Tomorrow is what counts. तो से कहते आज फाउल हेले कि आज फेल हेले भी किसी टेंशन ना कारण आज कौन चलती पे मैंने आज ट्रायल चलती तो जोड़ा हम काली हम रियल गेम बोली से कहते. Suddenly all the tension seemed to ebb out of my body as the truth of what he said hit me. Confidently I drew a line a full foot behind the board and proceeded to jump from there. I qualified with almost a foot to spare. ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦୁଇ ଜଣ ହେଲା ପରେ ଯେ ସେ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଲା ପରେ ସେ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଭାବ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ପଳେଇଛି. ପିଲାମାନେ ଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ I drew a line a full foot behind the board and proceed to jump from there. तो से कौन करते ताका माइंड रे गोटे लाइन गोटे ड्रॉ करचंदी माने से जो मेन लाइन रो गोटे फुल फुट बिहाइंड है पिला माने किछि गोटे फुट पूर्वरु माने ता माइंड रे एता कर दैचंदी आ सेठु मु जंप करबी बोली तापर से जेमती भाबी जाई डेइचंदी तापर से क्वालिफाइड कर देन केमदी ऑलमोस्ट ए फुट टू स्पेयर माने गोटे फुट देकी से जंप करके क्वालिफाई हो जाइछंदी बोली पिला माने सेठी कहते. तो पे सेकेंड यूनिट सरला थर्ड यूनिटा आउ थे नेक्स्ट वीडियो आसब.